Kamu duman yung paga kay may manyusen. Manyan, pagato. Hoy! Ba si Ma'am Rosemary Perez? Okay. Pero ma'am, tiyan sa ele payment puntigo dayo PD? El 1,950. Sin. Ha? Rosemary Perez mangga no? Si. Estaba ele ma'am na Cebu. Rosemary Perez. Pero kuntigo man daw ma'am, sabi man daw Tuesday, amo maniabla ka na mo el sender. Diba kami kuntigo ese kabar, kubra doy kuntigo 1,950. Kabadali kami kung nele pago. Charge for 50 man kit. So 1,950 todo. Nayusin, sir. Hmm? Nayusin. Manyan, Hindi kami pwede tanin bulbi ma'am. Ayan, pagay si kami una. Si, computer man yung computer. baka si ano? Sila, Chenny. Ha? Dito yung, ay ba to ano? Anak? Or kosa, baka Chenny sila. Sayang tamin si. Amo lang tansi din yung ano. Si. Hindi tamin yung pwede ano ma'am, bulbi. Kasi sa tete ko na yun. Ha? Pero dos bilog si Eli ma'am. Ese lang el jute, takil grande na detras. Ngayon, sir. Si. Kaya amo ka nanti pakat kami tabos sa traffic, ay di ba gani kami kikuntigo. Kere tumira na detras, anay. Hindi tamin yung sisaka ma'am, ay yapagayangat kami. Okay, sir. Sabi, okay. Gaya nga man order. Kaya ang kan. Suko saman ta pensa to. Sa kapatu siya hindi sayang tamin si kung hindi kami ako na si man retrieve. Di amo niya si. Nag-order ka ulit ba? Uy, gani man order. Man-order ya to. Ako kaya nandiyan nag-order sila ito mga order. Kanya nga niya parcel. Bali yan chene lang ga kanyan order para kun mamam kabay kunela lang daw kami kubra. Kaya ito ka. Uy, gani. Ay abo na ya kami. Yapagaya kami. Hindi, tapos sa pagatan eh. Hindi pa yan sila ki. Hindi niya saka. Picture ko mo. Hindi tamin nyo pwede bulbe ma'am. Ang problema, hindi yung saka. Pwede mo ba kaya? Sino lang ma'am? Okay mo do ba si? Kuya daw. Si Kere tu, sino Kere tu sa pirma lang tu, okay lang. Pwede tamin ko namon bira, kabag kubla ka kami ulit 190 pa kami. Sine lang. Firma. Na hindi tu sa kakuner parcel. Dos kasi seta kil uno. El encarga el uno ma, el ano ma'am sender. El jutay dali kami pero el grande ito daw katabri. So hindi man nga tu sa ka. Mandi lang kami pirma. Bakit mo duman yung paga kay may manyusen? Manyan, pagato. Hoy! Ano ba sa kamanyana sen? Nawayon man ba? Na Kere tumira anay ki. Na detras. Grande este. Pero ma'am, ito si ano ha. Pirma lang to ha. Na hindi ato kasaka. Devolve si kami ulit. Sayang net ma'am. Oh, gani yung... 1,950 lang. Ay bawal gali kami abri ma'am. Ito gali. Ay kunamon gali kubra. Ito si dapat abri. Kung sabi mo yung si Abre, kamu duman si. Ha? Pwede na hala to. Yung. Si. Joke lang ka lang. Ma'am, saan ba tayo diya? Kaya di ba contigo? Saan tayo diya? Actually, ma'am, sender si Lynn Marie Perez. So, abdali contigo. Happy birthday, Mama, from Lynn Marie and Tom. I love you so much and I miss you so much. Ma'am, joke lang kailan. May meto ka sa paga. So, ma'am,
Kusa to pwede habla con el sender. Thank you, Nat. I-accorda ka mo kumigo 60 ayo. Ese lang, sir. Okay, sige.